So, welcome again sa Wego Farm Shorts guys, no? Routinary activity tayo dito sa farm. Like, piglet feeding, tas paglinis ng pen nila. Pero first of all, disinfect muna talaga pag papasok ka dun para safe sa mga biik. Tas, yun. Manure cleaning dun sa, gilt namin. Tsaka dun sa saw. Pero tanggalin ko muna tong barrier para di masyadong sagabal. Sagabal kasi pag papasok dun sa pen na may barrier. Yan talaga yung design yan guys. Natatanggal para easy to clean. So yan yung details nyo sa baba. Chop suey saw, yung semen na ginamit, ilang araw siyang na-AI na. Tapos ito naman yung GP details niya. Target natin makapag-produce sa kanya ng F1 someday pag naglandi ito. Tapos yun lang guys, yun lang yung daily routine natin sa backyard farm namin. Salamat sa panonood.